এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতিতে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য, যে বক্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে আরও একবার নতুন করে আলোচনা তৈরি করেছে। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর কি বলেছেন রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে এবং এই বক্তব্য কেন এত গুরুত্বপূর্ণ, শুনুন তিনি কি বলছেন। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথেই। गुड आफ्टरनून। तो मैंने आज एक न्यूज़पेपर में क्लिपिंग देखा है कि हमने सिर्फ तिपरासा मीडिया को एडवर्टाइजमेंट देने का बात किया है और जो जनरल मीडिया है, स्पेशली बंगाली मीडिया, उनको इसको हमने इंक्लूड नहीं किया है। ये एक्चुअली बहुत गलत मैसेज जा रहा है। एक्चुअली ये महीने के अंत में जो पॉलिसी हमने तिपरासा मीडिया के लिए किया है, वही पॉलिसी हम जनरल मीडिया के लिए भी कर रहे हैं और एडीसी के थ्रू ये महीने के अंत में ऑल स्टेक होल्डर्स जो जनरल मीडिया से है उनको भी बुलाया जाएगा और जो पॉलिसी हमने अपने पकपरोक इंडिजिनस मीडिया के लिए लागू किया है, वही चीज़ हम जनरल मीडिया के लिए भी इम्प्लीमेंट करेंगे। न्यूज़पेपर में जो आया है वो मुझे लगता है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य नहीं है किसी को डिनाई करना। एंड मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जब तक मैं हूँ त्रिपुरा में कभी भी इस आधार में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये महीने के अंत में वी आर कॉलिंग ऑल द जनरल मीडियाज, स्पेशली रिकग्नाइज मीडियाज, हेडलाइंस त्रिपुरा हो, दैनिक संवाद हो, संदन पत्रिका, और भी जो है सबको हम बुला रहे हैं। एंड उसका भी एक कॉम्प्रिहेंसिव मीडिया पॉलिसी बन रहा है और आप शांत रहिए, ये मेरा पर्सनल गारंटी है कि आपके अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और आप प्लीज डू नॉट फॉल इनटू र्यूमर्स, ये अफवाह है। ये শুনলেন মহারাজ প্রদ্যুতের বক্তব্য, তিনি কি বলেছেন। আমাদের মিডিয়ার মধ্যে যে মাঝে মাঝে কখনো মহারাজ প্রদ্যুতের বক্তব্য, যেমন কিছুদিন আগে যে আমাদের রাজ্যে মাননীয় ডিএম যে তরিৎকান্তি চাকমার বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে মিডিয়ার ওপর যে শাক হয়েছিল, বা বিভিন্ন সময় মিডিয়াকে নিয়ে যে ডিভাইডেড তিপ্রামথার এবং আমাদের যে সরকার কিংবা বাঙালির মধ্যে, উপজাতির মধ্যে যে মিডিয়ার যে ডিভাইডেড পলিসি, তাদের মাঝে মাঝে বক্তব্য উঠে আসে। তো সেখান থেকে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর এগুলোকে দূরে সরিয়ে মিডিয়ার রুলকে ডিভাইডেড না করা এবং তাদের মধ্যে ডিভাইডেড পলিসি না হওয়া, তো এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তিনি কথা বলেছেন। আপনাদের কি মনে হয় জানাবেন কমেন্টস বক্সে। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে। মহারাজ প্রদ্যুৎ বলছেন, আমরা কখনো ডিভাইডেড পলিসি, ডিভাইডেড রুলস এগুলোকে চাই না। আমরা একটা কমিউনিকেশন, আন্ডারস্ট্যান্ডিং, অর্থাৎ যাতে মিডিয়া তো সবার হয়ে কাজ করবে, সেই রুলসগুলো যেন ঠিক থাকে, সেই বিষয়টা যেন ঠিক থাকে, কোনো আলাদা কোনো কিছু নেই। আমরা সবাই এক, তিপ্রাসা মিডিয়া, বাঙালি মিডিয়া, ইলেকট্রনিক্স সব একসাথে কাজ করবে, একইভাবেই থাকবে। আমরা কোনো অনুষ্ঠানে তিপ্রাসা মিডিয়া থাকবে, বাঙালি থাকবে না, এটা হতে পারে না। সব এক।